بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا نام لے کر آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج ہم بات کریں گے گاؤں کا گزر بسر، گاؤں کا ماحول کیسا ہے، کیسے گاؤں کے بچے جوان ہوتے ہیں، کیسے یہاں ان کا پالن پوشن کیا جاتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی گود سے نکلتا ہے تو اس کا استقبال سیدھا مٹی کرتی ہے، سیدھا زمین پر جاتا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ کچی مٹی ہوتی ہے۔ یہاں جو گھروں میں فرش ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، تو بچہ سب سے پہلے مٹی کا استقبال کرتا ہے۔ وہ مٹی میں کھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی کھاتا ہے۔ جتنا بھی اس کو روکو بچے کو، وہ چوری چھپی جا کر مٹی کھا لیتا ہے۔ تو اس لیے بچہ جلدی صحت مند نہیں ہوتا، جلدی جوان نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ 20 سال کی عمر تک وہ بالکل آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جو شہروں کے بچے ہوتے ہیں وہ 10-12 سال کی عمر میں اس گاؤں والے کے بچے کے برابر لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ شہروں والے بچے بوڑھے بھی جلدی ہوتے ہیں، اور یہ گاؤں والے بچے بوڑھے بھی دیر سے ہوتے ہیں۔ ابھی میری عمر 40 سے اوپر ہے۔ اگر کوئی شہر والا 40 کا میرے ساتھ بٹھا دو تو وہ مجھ سے تقریباً 10 سال بڑا لگے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے گاؤں کی غذا اور شہر کی غذا میں۔ گاؤں کی خالص ہوا، خالص غذا، خالص روٹی، خالص سالن، گھی مکھن، خالص دودھ، ہر چیز گاؤں میں خالص ہوتی ہے۔ لیکن شہروں میں ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز فارمی ہوتی ہے۔ یہاں گاؤں میں تو دیسی انڈے کھاتے ہیں، شہروں میں وہ فارمی انڈے کھاتے ہیں۔ فارمی دہی ہوتی ہے، جو ڈبے والی دہی ہوتی ہے، ڈبے والے دودھ ہوتے ہیں، اس میں کوئی پاور نہیں ہوتی۔ وہ بظاہر مزہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو غذا کی خصوصیات ہے وہ نہیں ہوتی۔ ان ڈبو والے کھیر میں، ڈبو والی دہی میں یہ چیز نہیں ہوتی جو گاؤں میں ہوتی ہے۔ دودھ میں، دہی میں، لسی میں، خالص گھی میں، یہ چیز گاؤں میں اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ گاؤں کے بچے جو بھی چیز کھاتے ہیں، دودھ پئیں، لسی پئیں، ان پر یہ چیز بہت اثر کرتی ہے اور ان کی صحت اچھی رہتی ہے گاؤں والوں کی شہر والوں کی بنسبت۔ اگر شہر والوں کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا ٹائم لیں گے، اس کی فیس بھریں گے بھاری بھرکم، اور اس سے دوائی لیں گے اور اس کا علاج کریں گے، بچہ تب جا کے ٹھیک ہوگا۔ جو گاؤں کے لوگ ہیں، اگر ان کا بچہ بیمار ہو جائے پہلے تو وہ دوائی وغیرہ نہیں لیتے۔ اگر دوائی لے بھی صحیح تو وہ پیناڈول سیرپ یا کوئی اور سیرپ جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے درد بخار کے لیے، وہی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اگر بخار زیادہ تیز بھی ہو جائے تو یہاں نیم حکیم ہوتے ہیں، جو لوگ یہ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں لا کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حکیم ٹائپ کے بندے، ان کے پاس ڈگری تو نہیں ہوتی، بس ان کا کوئی کورس وغیرہ ہوتا ہے، یہ بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ کورس وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے اور یہاں آ کے یہ لوگ حکیم بن جاتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر یہ مکس ٹائپ ہیں، جو بھی جائے ایک ہی گولی، ایک ہی دوائی، ایک ہی ٹیکہ، یعنی کہ سب کو ایک ہی چیز دینی ہے، ایک ہی بیماری ہے۔ بخار، کئی قسم کا بخار ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے پاس ایک ہی علاج ہے، تو یہ لوگ اسی طرح ان کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ وہ ایک آدھ گولی، ایک آدھ سیرپ یا ایک آدھ ٹیکہ لگا کر کہتے ہیں جاؤ 3 دن دوائی پلاؤ، 3 دن کے بعد تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ 1 دن دوائی پلاتے ہیں یا 2 دن پلاتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بچہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بہت ہی آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں گاؤں والے لوگ۔ گاؤں کے بوڑھے کا اندازہ لگائیں تو وہ بھی 20-25 کلومیٹر ڈیلی پیدل چلتا ہے۔ شہر والے تو صبح واک کے لیے نکلتے ہیں بوڑھے، گاؤں والے کو عادت ہے روزانہ چلنا 20-25 کلومیٹر۔ بوڑھا بھی یہاں کا پیدل چلتا ہے تاکہ اس کی صحت اچھی رہے۔ تو بچے ہوتے ہیں نا، بچے تو سارا دن بھاگتے ہیں مٹی میں، دھول میں۔ یہاں جو ٹیوب ویل چلتے ہیں وہاں آ کر نہاتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، ان بچوں کو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ گاؤں والوں کو نہ پاؤں میں جوتی ہوتی ہے،
चाहे मई की गर्मी हो, जून की हो, जुलाई की हो, इनके पाँव में जूती नहीं होती। ये गर्म धरती पे चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ना इनके पाँव में कोई छाले पड़ते हैं, ना सूजन होती है, ना इनको गर्मी लगती है, ना ये लोग बीमार होते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं ये गाँव के बच्चे, ये इतनी सख्त जान होते हैं। इसी तरह अभी बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा ही हो रहा होता है तो उनका पढ़ाई का सिलसिला घर वाले जारी कर देते हैं। उनको कहते हैं मदरसे जाओ या स्कूल जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ। जिन बच्चों के घर वालों को पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन अक्सर लोगों को शौक़ नहीं, वो थोड़ा 8-10 साल के होते हैं, वो उन बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जो बड़े बड़े शहर हैं यानी कि मुल्तान, वहाँ बच्चों को भेज देते हैं होटलों पे, रेस्टोरेंटों पे, या छोटे होटल ढाबा स्टाइल होते हैं, वहाँ वो 5-7 हज़ार महीने पर काम करते हैं। अगर जिन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है तो वो यहाँ मदरसा स्कूल में भेज देते हैं कि जाओ पढ़ो। पीछे चल कर भी नहीं जाते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, सबक याद करता है, नहीं करता। वो इन लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये लोग पूछते भी नहीं जाकर। 2 साल 3 साल के बाद जब पता करते हैं तो उस्ताद कहते हैं ये तो आता भी नहीं था, ये हफ्ते में 2 दिन आता था और अभी तक इसने सिपारा भी ख़त्म नहीं किया, पहला पारा। तो वो घर वाले उस्ताद पे नाराज़ होते हैं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, लेकिन आप लोगों ने एक पारा भी ख़त्म नहीं कराया। क्या वजह है? इसमें घर वालों का कसूर होता है, उस्ताद का कसूर नहीं होता। घर वालों को चाहिए कि वो पता करे कि मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या वजह है। इसीलिए इन गाँव वालों को सोचना चाहिए। बच्चों की तालीम पे ये लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। गांव के लोग ये काम पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हमारे बच्चे काम करें, हमारे बच्चे बड़े काम करने वाले हो, ये थके ना काम करते करते। यहाँ पढ़ाई का मुकाबला नहीं होता गाँव में। गाँव में होता है कौन ज़्यादा काम करता है, किसका बच्चा ज़्यादा काम करता है, कौन सा जवान ज़्यादा काम करता है, जो काम करते करते थकता नहीं। गाँव में ये गंदा रिवाज है, ये अच्छा रिवाज नहीं। यहाँ तालीम का मुकाबला होना चाहिए, तालीम को तरजीह देनी चाहिए। यहाँ काम को तरजीह देते हैं लेकिन तालीम को तरजीह नहीं देते। जो असल चीज़ है, जो हैवान को इंसान बनाती है, जो गधे को इंसान बनाती है, तालीम। अगर बंदा तालीम हासिल ना करे तो वो गधा है। उसको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं होती, उठने बैठने सोने जागने की। अगर तालीम लेगा तो वो उसको समझ आएगी, उसको उठने बैठने की तमीज़ आएगी, उसको पता चलेगा मैं कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ, कैसे सोऊं, कैसे जागूं, उसको शऊर होगा। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि तालीम भी कोई चीज़ है, काम कोई चीज़ नहीं है। काम अगर बंदा ना भी कर सके तो क्या है, वो दूसरों से करा सकता है। अगर तालीम ना हो तो फिर क्या करेगा। यही इन गाँव वालों को सोचना चाहिए। जितने भी देहात हैं पाकिस्तान के, सभी की यही आदत है। एक हमारे गांव के नहीं, जितने भी गांव हैं सब गांव वालों की एक ही आदत है, काम पे ज़्यादा तवज्जो दें, तालीम को छोड़ दें, ताकि काम जो करता है वहाँ से पैसे आते हैं। यहाँ लोगों को देखकर दुख होता है, 3 नस्लें पढ़ने के लिए नहीं गई, दादा बाप बेटा, ये 3 नस्ल। यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि 3 नस्लों में से कोई भी पढ़ने के लिए स्कूल या मदरसे नहीं गया। जब ये लोग बूढ़े होते हैं ना, इनको कलमा भी नहीं आता। बुढ़ापे में ना नमाज आती है, ना कलमा आती है, ना किसी चीज़ का पता होता है। फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं हम तबलीगी जमात में जाते हैं, वहाँ 10 सूरतें याद कर लेंगे और कलमा याद कर लेंगे, दुरूद याद कर लेंगे, नमाज याद कर लेंगे, जनाजा याद कर लेंगे। फिर तबलीगी जमात में जाते हैं, वो लफ्ज़ आगे के पीछे, पीछे के आगे ऐसे ही याद करके आ जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होते। बचपन में तुम लोग अगर मदरसे में जाओगे तो तलफ़्फ़ुज़ सही होंगे ना, उस्ताद तलफ़्फ़ुज़ सही कराएगा। अगर तुम जाओगे भी नहीं, कैसे तलफ़्फ़ुज़ सही होगी। तो ये लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। कोई बूढ़े तो ऐसे हैं, नमाज का नाम नहीं, रोज़े का नाम नहीं, दीन इस्लाम का नाम नहीं, बस काम काम काम। और जैसे बाबा क़ायद आज़म ने फरमाया था, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। लेकिन वो काम और था, वो काम
काम भी करते थे, अल्लाह को भी टाइम देते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे। वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है। ये लोग नहीं सोचते, बस इन लोगों को काम करना है, काम करना है। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, भी काम करना है, काम में हर चीज़ है। जानवर लेने हैं, उनका घास काटना है, उनका घास बीजना है, उनका चारा करना है, उनको पानी पिलाना है, उनको ख्याल करना है, उनको नहलाना है, उनको नहर पे लेके जाना है, उनको साफ़ करना है। ये अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। ये नहीं कहते तालीम हासिल करो, डिग्री हासिल करो, कि अच्छी नौकरी करो या अच्छा कारोबार करो, नौकरी को छोड़ो, कोई अच्छा कारोबार कर लो। ये लोग ये तरजीह नहीं देते कोई अच्छा बड़ा जानवरों का फार्म बना लो। ये लोग ये चीज़ नहीं बताते अपने बच्चों को, बस कहते हैं जानवर लो, खुद ही घास करो, खुद ही घास काटो, खुद ही उसको पानी लगाओ, खुद ही जानवरों को नहलाओ धुलाओ, सब चीज़ खुद करना है, फार्म नहीं बनाना। ज़्यादा आमदन हो जाए, बंदा सुकून से आराम से ज़िंदगी गुजारे, ये इन लोगों का मिशन नहीं है। भी काम करोगे तो खुशहाल रहोगे, यहाँ का असूल है गाँव का। काम नहीं करोगे तो खुशहाल नहीं रहोगे। अगर काम तुम लोगों ने करना है तो फिर एक चीज़ होगी, काम होगा, ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। अगर तुम इल्म हासिल करोगे, तालीम हासिल करोगे गाँव के लोग, तो फिर सुकून भी होगा, आराम भी होगा, शऊर भी होगा, तमीज़ भी होगी, उनके बच्चे भी शऊर तमीज़ वाले पैदा होंगे। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना। सदा खुश रहो।